हेलो फैमिली केम छो बधाय मजामां छो पण आपणे पण मजामां छो। आपणे आवी गया छा तुरना खेतरमां। आ अमारी तुवेर छे। तुवेर वावीना छे 4 महीना थया छे। तुवेर पाकी गई छे अत्यारे। अने પડખે छे अमारा चैणानुं वावेतर। चैणाना थया छे 2 महीना। चैणामां आवी गयो छे फाल। अमारा आया छे खेडू या चैणाना मालिक। आज नवरात्र नानो एवो ब्लॉग बनावी नाख्यो। आज आ छे अमारो गप्पो। શું કહેવાનું કાક બોલ આ છે અમારો જલાભાઈ ગભુનો કચુડો મોટામાં મોટો। કેવું પાણી વારવાની મજા આવે? तो आपणो ब्लॉग सारो लाग्यो होय तो लाइक कर नाखजो। बीजું તમને ખબર છે શું કરવાનું છે? આ વિડિયો બંધ કરીશ।